Yan guys, binibenta daw yan. Guys, binibenta daw to. Sa may ano na to. Sa may suki namin sa Carpel. Abutin to ng 40. So, kasi guys, mahal naman kasi yung stainless eh. Nakita niyo naman. Eh, inalok lang sa akin kung may buyer ako. Eh ngayon, kung may paparadahan nga ako guys sa bahay, ako nabibili. Oh. Model 2017. Yung Badja. Ang nagpapamahal dito yung sidecar. Porong stainless. Alright. Again, ano, nasa 40. 40 plus. Pag natawaran nyo yan, hanggang doon na lang. Alright. Yan guys ha. Available po yan. Kung gusto nyo bilhin yan, dito lang yan sa parting Santa Rosa, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Alright. 40 plus 2017 model na motor. City 100 Badja Kawasaki. Alright.